Light, camera, action. Papa, Hmm. tatanungin kita ko, Ano? magwa 1, 2, 3 ako. Magwa 1, 2, 3 ka? Apa. Bilangin Bilang. ko na. Sige. Pakinggan ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Ano kasunod sa 30? 31. 31, Hmm. 32, 33, Hmm. 34, Hmm. 35, Hmm. 36, Hmm. 37, Hmm. 38, 39, 40. 40, 41, Hmm. 42, Hmm. 43, Hmm. 44, 43, 44. 45, Hmm. 46, 47, Hmm. 48, 49, 50. 50, 51, 52, Hmm. 53, 54, 55, Hmm. 56, 57, Hmm. 58, 59, 60. 60, 61, Hmm. 62, 63, Hmm. 64, Hmm. 65, 66, Hmm. 67, 68, 69, 70. 70, 71, Hmm. 72, Hmm. 73, 74, Hmm. 75, 76, 77. 27, 78. 78, 79. 79, 80. 80, Yung kasunod ng 80. 81. 81, 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100, Very good. 1,000. 100 pa. Hindi pa siya 1,000. 100 pa siya. So, pag-aralan mo pa ng maigi, magbilang 1 to 100 kasi daycare ka pala ngayon eh. Sa susunod, grade 1 ka na, masanay ka na magbilang sa 100 to 500 to 500 to 1,000. Kasi ngayon eh, yung binibilang natin ngayon, 1 to 100, di ba? So, yun lang mga idol. Thank you for watching. Kung nasiyahan ka man sa aming video, please subscribe me, K-Vlog 5123. At maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Thank you for watching. Bye-bye. Wala na, rest na food.